ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆ ସ୍ଥିତ ନୂଆସାହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା, ଅଧିବେଶନ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। राधाकृष्ण मंदिर आज तृतीय वार्षिक उत्सव से आम रामेश्वर मंदिर जाइलु फट उठापी उठेकी आसलु एठी खाइबार सरबत व्यवस्था भी आम मानी टिफिन भी देते मंदिर कमिटी तरफ सब भल लगे। दिन में आज अच्छी आमर कलश कीर्तन व्यवस्था अष्टम प्रहरी काली अच्छी वार्षिक उत्सव यज्ञ हम भजन संध्या अच्छी प्रसाद सेवन भी अच्छी। आज हूँ राधाकृष्ण मंदिर नुआसाही बालियार तृतीय वार्षिक उत्सव पालन करा जाउची। तेणु हूँ घट उत्तोलन समस्ते रामेश्वर मंदिर को जाइए घट उत्तोलन सारी वर्तमान मंदिर समस्त उपस्थित अच्छा। आज घट उत्तोलन करने पर 3टा समय नाम संकीर्तन बसब, अष्टम पहर नाम यज्ञ हम, नाम यज्ञ सरिबा परे समस्त भल प्रसाद सेवन करा सबु लोकों प्रसाद सेवन व्यवस्था रही एवं संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज आमर अधिवेशन एवं कलश यात्रा सकाल 7 घटिकार रामेश्वर मंदिर को जाइलु एवं सेठू ग्राम बोली कीर्तन करी बर्तमान कलश यात्रा आसी राधाकृष्ण मंदिर पहुँच जाइछन्ति। आज कार्यक्रम होउछि आमर दिन 3 घटिका समय अष्टप्रहरी कार्यक्रम रही। अष्टप्रहरी आसंता काली सरिला परे महोत्सव अच्छी एवं 1000-1500 लोकंकर प्रसाद सेवनर व्यवस्था करा जाइछि एवं संध्या समय एक भजनर कार्यक्रम आम रखी।